Na mtazamaji wa Mashariki Media TV, karibu sana katika studio zetu na katika kipindi chetu cha leo. Kipindi kinaitwa Table Ronde. Kipindi Table Ronde ni kipindi ambacho kinazungumzia haswa masuala ya kisiasa, ya kijamii pamoja na kiuchumi nchini Kongo ya Kidemokrasia. Leo tumepata fursa ya kuweza kualika mwalikwa wetu mashuhuri ambaye tutakuwa na mengi ya kuzungumza naye kutokana na masuala ya kisiasa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mwalikwa wetu ambaye tumeweza kumwalika kwa leo ni Bwana Mapenzi Manyebwa, ambaye ni mratibu wa shirika la kiraia lingine ambalo mwenyewe ataliweza kuliongelea kwa urefu, ili tupate kuzungumzia haswa masuala ya kisiasa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Nini tutazungumzia kwa leo? Tutazungumzia kuhusu habari zilizosemwa yapata sasa wiki mbili ama moja na nusu hivi, kuwasili kwake rais wa zamani Joseph Kabila ndani ya mji wa Goma, na habari ambazo zilikuwa zikisemwa kabla hajawasili ama kama amewasili. Je, taarifa hizo ni za ukweli wala sio za ukweli? Na kama ni za ukweli, nini matunda ya kuwasili kwake hapo mjini Goma? Hiyo ndio masuala ambayo tutakuwa tumechambua naye, na natumaini ya kwamba upande wa pili kwenye kamera ni kijana Merci ambaye anaendelea kufanya mengi ili upate kututizama mahali popote ulipo ulimwenguni. Mimi nitamnyeke Lubunga na kutakia kuendelea kutusikiliza na kututizama, ujue nini tunakuletea, na utakuwa umetoa maoni yako kupitia namba zetu chini hapo ambazo utakuwa umeziona, na kile ambacho utakuwa umechangia basi utatusaidia kwa maendeleo ya television hii. Bwana Mapenzi, tunasema jambo na karibu. Jambo sana ndugu mtangazaji. Labda ni mara ya kwanza kuchangia ama alikwa katika kipindi Table Ronde ya Mashariki Media TV. Sijue kama unajisikia namna gani kwa leo kuwa ndani ya studio yetu? Najisikia furaha kupata hii invitation ya kuja kuchangia moja mbili kwa kuongeza usi kwa ujuzi na kuma information na kuma analyze juu ya kusaidia wandugu wa Kongomani waelewe nini ambacho kinaendelea katika Kongo yetu kimambo ya kisiasa, kijamii na kiuchumi. Sawa. Labda ungeongezea kwa urefu, wewe ni mratibu wa shirika gani wewe? Tunasikia Dynamique kama aje, labda ongezea kwa urefu. Ndio, mimi ni Mapenzi Manyebwa, niko mwalimu kwenye shule kuu wanaita Eastern Uvira. Niko pia mwandishi wa vitabu na niko pia mratibu ama coordinateur wa Dynamique de Société Civile pour le Développement Durable. Ni structure ya société civile ambayo inapambana kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu katika mji wetu wa Uvira, katika Kongo na katika Afrika nzima. Leo tunazungumzia kuhusu habari ambazo tumezisoma kwenye mitandao, kwenye maredio na eneo nyingi, kuwasili kwake rais wa zamani mjini Goma Joseph Kabila. Nyinyi mmepokea namna gani hizo taarifa upande wenu? Ndio, hizo taarifa tuliwahi zisikia mwanzo, zilitokea kwanza ku wakuu wenye kushikilia ile parti politique tunaita PPRD, kabla hatuja elewa vizuri ya kwamba president wa zamani Joseph Kabila atafika Goma, na wao wenyewe wa mambre wa PPRD wamekanusha ile kwenye maradio, kwenye matwitter zao ya kwamba rais wa zamani Joseph Kabila atakuja Goma, na hawakuonesha objectif gani ambayo ilikuwa namleta. Siku kidogo tumeona watu wengi wamehakikisha ya kwamba Joseph Kabila amekushakuwa Goma, na tumeona wa journalist wenye wako proche na Joseph Kabila walifika Goma. Siku mbili tukaona gouvernement congolais inakamata azimio ya kusanctionner maaktivite ya PPRD, mais aussi kuatake presence ya Joseph Kabila Mugoma. Pale tukaona tena wakuu wenye kushikilia PPRD wanaanza kudemantir ya kwamba rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila hakufika Goma. Ndio changamoto tunazipata kwa siku ya hii semeni yote, ambao tunaendelea kufanya utafiti na kujua nini hasa yenye tunaweza kushikilia kwa ajili ya kuleta amani katika Kongo yetu. Ndio, na tukichambua kuhusu swala hilo Bwana Mapenzi, tumesikia wale viongozi wa PPRD wakina Ferdinand Kambere, wakina kama Ramazani Shadari na wengine wanasema Joseph Kabila
atawasili Kongo kupitia Orientale. Labda walisema Orientale, hatujue, labda inaweza ikawa Goma, inaweza ikawa fasi fulani. Na ile kama kisi unasema wameanza tena kudementir, na serikali ya Kongo imekamata azimio fulani. Je, mpaka hivi ile swala ingali nachanganya raia. Kuna raia wamoja wanaitika amewasili, wengine wanasema iko saa kuwasili. Mpaka sasa hatujaona kama ni meeting, kama ni discours, kama ni declaration yenye amefanya baada ya kufika Goma. Je, amefika Goma tu ama amefika Goma na kurudi, ama nini yaiendeke pale? Kwa sababu mpaka sasa kuna raia ambao hawajaitika na wale ambao hawajakataa. Ukifatana sana na maisha na mwenendo wa Joseph Kabila, Denatir sio mtu wa kufanya madiscours, na Denatir sio mtu wa kufanya ma meeting. Kufika yake Goma inaweza kuwa kweli ama uongo, na haitaonekana kupitia meeting ama kupitia madiscours. Joseph Kabila ni mwanasiasa mkubwa katika Afrika kwa leo, na mambo ambayo anayoyafanya haitakuwa na mapreve yenye itaonekana, me kufika kwake Goma kulikuwa shakuwa deja annoncé par ses proches, na ile kukuwa annoncé par ses proches ili tupatia ile confiance ya kucomprendre de quoi s'agit-il na nini iko napangiliwa. Ni ile sasa decision ambayo gouvernement ilikamata njo ili bouleverser tendance na position ya parti proche ou bien ya ba membre proche ya PPRD, kuonesha ya kwamba hapana, gouvernement inasema uongo, hawana mapreuve. Mais au moins sio gouvernement njo ilikuwa ya kwanza kusema ya kwamba Joseph Kabila atafika Goma. Ni wale wa proche wake njo walishuhudia kiwazi ya kwamba atafika Goma, na mambo mingi yameonesha, maalama mingi yameonesha ya kwamba Joseph Kabila alikuwa Goma. Ya kwanza nimeonesha ile kuona wa journaliste wengi ambao wako proche na Joseph Kabila walikuwa Goma, hawangefika pale kubure. Leo hii tunajua mambo gani iko napitikana katika magere yenye tuko naona, tunaita magere par occupation, magere par procuration, na wengi wanasema ya kwamba kuna uwezekano kabambi ya kuonesha ya kuwa rais wa zamani anachangia kwa ile vita, na ile kufika yake Goma imepatia watu sura ingine ya kufanya analyse ya kucomprendre que non ya de mémoire par rapport na guerre M23 vis-à-vis na camp ya Joseph Kabila. Ndio, na tukiendelea kuzungumza, kabla sijakupa kauli, najulisha watazamaji wetu kwamba tuko katika kipindi Table Ronde. Table Ronde ni kipindi ambacho tunakifuata kupitia television yako Mashariki Media TV. Mnapatikana Australia, Canada, Etats-Unis, Tanzania, Burundi, Kongo nzima, Afrika du Sud huko na yani eneo nyingi, France. Mnatutizama na mnatufuata kwa makini. Tunakuwa na mratibu ambaye ni Bwana Mapenzi Manyebwa, ambaye ni mtaalamu, ni expert katika masuala ya maendeleo na masuala mengine. Tunazungumzia naye kuhusu habari hizo za kuwasili kwa rais wa zamani mjini Goma. Upande wenu nyinyi watu wa shirika la kiraia, raia wengi wamefariki Goma, Bukavu, maeneo mengi ambayo yanashikwa na wale waasi wa M23. Kuwasili kwa Joseph Kabila hapo Goma, ikiwa ni kweli, nyinyi upande wenu, nyinyi watu wa kiraia, wa shirika la kiraia, mnafikiri itasaidia raia nini kwa wakati huu ambao wanasufrire na ama wanapitia katika hali nyingi ya vita? Ndiyo, kupitia hiyo swali yako, ukiangalia ndugu mtangazaji, nchi yetu ya Kongo depuis 1997 mpaka leo tuko mu 2025, bientôt tunataka tomber mu 30 ans, nchi yetu iko mu théâtre. Na ile théâtre ay permettre à ce que la classe politique yenye hiko comprendre ma responsabilité yayo na iendelee kutetea nchi. Juu ukiona depuis guerre ya AFDEL mpaka kupitia guerre ya RCD, guerre ya CNDP, mpaka gisi tunafikia kuleo guerre ya M23, wanasiasa wengi wako naingia katika mambo ya kuleta vita Mkongo kwa ajili ya kuproteger maentere zao wenyewe. Bien que leo tunasema wazungu ndiyo mapei ambazo za Ulaya ziko na exploiter ma minere, mais je vous dirais que Mswahili wanakuambia hawezi ukaruka mgongo wenye mtu ainame. Na kama leo tunapitia hii mavita yote, watu wako wanakufa Beni, wanakufa Ruchuru, wanakufa Goma, wanakufa Bukavu, na ma entité zetu za mingi zinaendelea kukamatiwa par l'M23,
haiko kusema ya kwamba M23 kuna force moya kabambi, ni kusema ya kwamba kuko ile tunaita infiltration interne kungambo ya wapoliticien congolais. Utakuta mutu iko mgouvernement, ni ancien ministre, ni ancien gouverneur, ni ancien président de la république, ni ancien sénateur, mais anatumika de mèche avec le M23 parce que tushazoea ya kwamba une fois rebellion nakuya watatunegosier, na une fois wanatunegosier tutafaidika, watatupatia ma ministère, na ile système ya ma négociation aveugle ambao walikuwa kijeshi, walikuwa mu rebellion, watawapatia maposte, watakuwa wa general, watakuwa wa colonel, batawatia banakuwa ba commandant de ville, ba commandant region. Ilifanya ya kwamba huku kwetu mu est ya RDC watu wengi wanazania ke ile hali itaendelea. Na ndio maana ukiangalia vizuri mwa hii vita ya M23, kama vita inaendelea kukamata ampleur ya kabambi, c'est parce que il y a beaucoup de politiciens congolais venye biko mwa hii vita na wanaendelea ku appuyer d'une manière ou d'une autre pour que ba fragiliser régime en place, na ile ina faire en sorte que M23 bien que hakukuwa na effectif, bien que hakukuwa na munitions, inampatia force parce que à l'interne kuko ile division. Au lieu ba politiciens congolais ba mingi ba tete inchi, ba tete ma intérêt ya gouvernement, ba tete ma intérêt ya peuple congolais, biko na tete ya ma intérêt privé, biko na tete ya ma carrière minière zabo. Na ndio utakuta ilimutuma hata Corneille Nangaa kuingia mu M23. Hakuingia mu M23 parce que anaenda tete ya inchi, parce qu'il veut libérer le Congo, c'est pour protéger ses intérêts. Même chose, angalia comportement ya ndugu Joseph Kabila depuis atoke ku pouvoir. Son comportement n'est pas responsable parce que un vrai sénateur à vie, il devrait être à côté du gouvernement, quel que soit caprice ya gouvernement en place, il devrait montrer sa sagesse kwa kusaidia nchi. Mais ukifanya analyse vizuri utakuta ya kwamba PPRD discours ya ba ko cadre ya mingi ya PPRD, ce n'est pas un bon discours pour l'unité du pays, ce n'est pas un bon discours pour la paix. Ni discours yenye iko na jouer le jeu de l'ennemi. Ukiangalia ma navette ya Joseph Kabila depuis atoke ku pouvoir, en grande partie on a une conviction que quelque part il joue aussi le jeu de l'ennemi. C'est pourquoi leo hii sio vizuri kuendelea mu fanatisme, voilà, ou une opposition, ou une majorité. Nous avons besoin ya kukumbusha wa politiciens congolais, kukumbusha église, kukumbusha wa société civile, wajue ya kwamba sisi wote tuko wa Kongomani. Et le seul bien qu'on doit protéger, haiko Félix Tshisekedi, haiko Joseph Kabila, haiko Corneille Nangaa, haiko Vital Kamerhe, haiko je ne sais pas tel ou tel politicien, mais ni nation congolaise dans sa généralité, ni ku protéger territoire yetu, ni ku protéger dignité à peuple congolais. Mais ukifanya analyse vizuri, même le régime en place ya Tshisekedi, iko nafanya apologie ya régime au lieu ku défendre. Donc ukisikia ma discours ya ba gouverneur au pouvoir, ma discours ya ba politicien au pouvoir, en grande partie haiko discours ya ku défendre ma intérêt à peuple congolais, mais ni discours ya kufanya apologie ya président de la République, yani ya kumutapa-tapa. Voilà, tuko nafanya ma culte de personnalité envers la première ministre, envers tel ministre, envers le président de la République, au lieu ya kuona ma faiblesse ya gouvernement en place, parce que le gouvernement en place n'est pas sain par rapport na bebi kwa pitikana. Kama leo tunavivre guerre ya M23, ni conséquence ya irresponsabilité na faiblesse ya gouvernement sortant, donc régime sortant ya Joseph Kabila, ambayo régime yenye iko aujourd'hui en place ya Félix Tshisekedi, il hérité ile faiblesse na ile détournement des fonds na ile faillite ya gouvernement. Kuna wakati wamesemaka sisi tunakuja deboulonner, yani wanakuja geuza vile vile wenzao walikuwa nafanya jibaya. Ile déboulonnage haikufanyikaka. Ouais, en fait ndio ile malédiction na pathologie tuko nayo mu ma classe politique zetu za Congo. Au lieu que régime ikuye améliorer conditions de vie ya population, ya ba citoyens congolais, régime na kia fanya revanche contre le régime précédent. Na ile façon
ya kuanalize politique mu sens ya populisme, mu sens ya tunaita polémique, au lieu ya kukuya angalia hii régime yenye litoka, qu'est-ce qu'il a fait de bon pour que namie ni bâtir pale ma projet, parce que tout ce que Kabila a fait n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Et tout ce que Tshisekedi a fait n'est pas mauvais. Voilà, pour que nchi yetu iendelee kupata développement, nous devons voir ce qui est du bon par rapport na régime ya Kabila pendant 18 ans. Nous devons voir ce qui a été de la faiblesse ya Kabila pendant les 18 ans. On tire des leçons par rapport na faiblesse yake, on tire des leçons par rapport na réussite yake. Grâce à les réussites na faiblesse, régime ya Tshisekedi devrait voir alors quelle manière nous, benye tunaingia ku pouvoir en 2018, on devrait alors ramifier, pourquoi pas sogeza Joseph Kabila, pour créer une unité, n'est-ce pas, politique, envie de faire ile tunaita unité nationale na kusaidia nchi kwenda mbele. Mais au lieu ya kuprivilégier unité, bali privilégier division, na ile division ikakuwa d'une manière la farouche, inaleta makundi sasa. Voilà, ile division ndio inatuleta leo kwa M23, ile division ndio na créer leo ma crise économique, watoto wasomi vizuri, nchi iko balkanize, nchi iko mu tatizo sur le plan sanitaire, unakuta chômage iko élevé, na ndio unasikia leo watu wengi wanakimbia pays basha kuwa à l'étranger, ukienda Burundi, wende maka de réfugiés Uganda, wende maka de réfugiés Rwanda, Tanzanie, Malawi, ce sont des Congolais qui sont en train de mourir. Mais ni régime ya Tshisekedi, ni régime ya Joseph Kabila, tous personne qui est responsable. Tous se voient comme benyebiko nafanya bya muzuri. Or, si nous vivons dans les malheurs aujourd'hui, c'est parce que quelque part les deux régimes nous ont induit dans l'erreur, habakukuwa responsable vis-à-vis na ma comportement zabo, bali privilégier détournement des fonds, bali privilégier ma antivaleur mu ma institution publique, bali privilégier il est tunaita politique du ventre, au lieu de mettre en avant politique sociale yenye iko responsable, au lieu de mettre en avant politique économique yenye ngesaidia nchi kulipa madeni, ku améliorer santé, ku améliorer éducation, ku améliorer salaire ya ba policier, salaire ya ba agent de sécurité, salaire ya ba agent de base. Mais jusqu'à maintenant, vous verrez que budget yetu ni ya kidogo, mais moi ile budget au moins 70% ya budget iko na saidia tu classe politique en place, au lieu ya kusaidia amélioration des conditions de vie ya ba agent biote ya Mukongo dans les 4 coins du pays, mais aussi population endelea tu mupopulisation. Sawa, tunashukuru sana bwana Mapenzi. Mtazamaji, natumaini kwamba mnamsikia kwa urefu kile ambacho bwana Mapenzi Manyevu anaendelea kuzungumza. Tatizo ya wafanya siasa kuliko kufuatilia masuala ya raia, wao wanafuatilia faida zao wenyewe. Ndio nakuwa ikisababisha makundi, huyu ana create kundi yake, anaenda mpori, atakamata pouvoir kwa nguvu kuliko kusubiri maelection. Tunazungumzia kuhusu habari zinazosemwa kuwasili kwa rais wa zamani Joseph Kabila ndani ya mji wa Goma inaleta polemike upande wote, upande wa chama madarakani na upande wa wale ambao wamesema kwamba watawasili Goma, ila kunakuwa kapurukushani fulani. Bwana Mapenzi, baada ya hiyo habari tumepata taarifa kwamba serikali ya Kongo imeweza kutoa maamuzi ama decision. Waziri wa mambo ya ndani ameandika kibarua cha kususpendre maaktivite zote za parti ya PPRD Mkongo. Waziri wa sheria naye wa justice ametoa maamuzi ya kufuatilia rais wa zamani afungwe na vitu vyake vyote vikamatwe ndani ya nchi ya Kongo. Ukiangalia upande wa PPRD nao wanasema hakuna preve yoyote inaonyesha kama Joseph Kabila amefika Goma. Waoneshe foto, video ama declaration fulani yenye amefanya Goma. Hakuna Joseph Kabila yafika Goma na hakuna chenye kiko. Sasa raia wachukulie nini hapo? Hiyo habari mbili, raia wachukulie nini? Kwa sababu kuna video moja watu wanaonesha aseme alikuwa Goma. Wengine wa PPRD wanasema hakukuwa Goma. Na wa PPRD wanakuambia ile decision iliyokatia na serikali
wao wajue ile, yani serikali yenye iko madaraka inapenda ilete tu fuyo zidi ya fuyo ingine. Sasa nilitoka sema ndugu mtangazaji, je pense gouvernement ilikamata decision ya kusanctionner ma activité ya PPRD mkongo mzima. Ni gouvernement iko na ma decision zayo. Ministre wa justice alijatake kusema ya kwamba wafunge président de la République, ancien président donc Joseph Kabila. Mais nikumbushe ya kwamba pour un ancien président wa République kuko ma procédure pour que afikie kufungiwa. Haiko aseme juu ministre wa justice anaandika haute trahison peut-être kuko ma procédure yenye inaomba si le plan juridique pour que bafikie kufunga président sortant wa nchi. Mais aussi solution haiko kufunga président wa nchi. Na solution haiko kususpendre ma activité à PPRD, plutôt solution ni gouvernement en place. Il dit ce qui est quoi flexible na ile gouvernement ya zamani ya Joseph Kabila, donc famille politique ya gouvernement ya Joseph Kabila, ikuwe nao flexible, y comprendre que ce qui est important haiko ma intérêt à Joseph Kabila, haiko ma intérêt à PPRD, haiko ma intérêt à FCC, haiko ma intérêt sur ya cash, haiko ma intérêt ya bwana Félix Tshisekedi, mais tuangalie ma intérêt général ya RDC. Na wakati tuta comprendre que il faut aujourd'hui chercher la paix au lieu de faire la guerre, wataika kwenye meza moja. Hailombi mpaka ONU awaite, Union Européenne awaitishe, Union Africaine awaitishe, hapana. Probleme ya kabambi leo ya M23 sio probleme kwanza ya Rwanda, sio probleme kwanza ya Uganda, ni probleme kwanza ya sisi wakongomani ambao hatujijui na tunaendelea kupigana kutetea maentere egoiste na maentere ya waadui. Parce que ukiangalia manaveti yote regime ya Kabila iko nafanya kwa sasa, uta comprendre que ce n'est pas pour aider inchi ende mbele. Ukiangalia manavete yenye regime en place iko nafanya, ce n'est pas pour aider inchi endele mbele, parce que l'M23 avance, ma province mingi naendelea kukamatiwa, leo province ya Sud Kivu plusieurs entités abasomi batoto, kuko ma psychose, vile ya Goma batu wanaendelea kufa, Bukavu usiseme, n'est-ce pas, Masisi, Ruchuru. Mais il est yote hatuyaona décision responsable ya gouvernement en place. Mais une fois président JKK qui est sénateur à vie anakuwa annoncé kama alifika Goma, tuliona ma décision zinakamatiwa à la hâte, mais hatuyasikia décision yoyote ile ilikamatiwa parce que ville de Goma ilikamatiwa na M23. Voilà, gouvernement ilikamata décision fulani ya kupiga adui. Piga adui atoke pale. Bukavu ilikamatiwa, hatukusikia décision yoyote yenye gouvernement en place ilikamata. Voilà, ministère de défense, voilà, présidence a décidé que voilà, il faut attaquer ville ya Bukavu ikuwe libérée. Aujourd'hui ville ya Bukavu inataenda mu 2 mois. Mais batu banaendelea kufa. Mais gouvernement inafanya semblant. Mais comme JKK anaingia mu ville ya Goma, selon ma information vrai ou faux, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Mais gouvernement ikufanya 3 jours, il kamata décision. Pourquoi gouvernement inakuwa mbio kukamata décision? Soit en disant présence ya JKK mu ville ya Goma, mais inashindwa kamata des décisions responsables pour essayer de sauver vie ya batu mu ville ya Goma, mu Ruchuru, mu Masisi, mu Bukavu. Donc banaona que présence ya JKK ndio ya mubaya kuzidia présence ya M23 mu Bukavu, kuzidia présence ya M23 mu Goma. Mais qu'est-ce qui est dit par rapport na décision du gouvernement vis-à-vis na M23 mu Kamanyola, mu Walikale, mu Kalehe? Mais rien n'a été prévu jusqu'à maintenant. Wanaendelea kuua watu, wanaendelea kupora mali ya watu, wanaendelea kubomola ma institutions za mingi za l'État. Mais vous comprenez que quelque part le régime en place joue le jeu. C'est pourquoi ni le régime en place ni régime ya JKK ambayo ilikuwa mu 2018 avant, wote wanaendelea kudanganya raia. Ndio maana tuevite kukuwa ba fanatique ni régime ya Félix Tshisekedi ni régime ya JKK, wote wanaendelea kudanganya raia, na wote inabidi raia ikuwe macho, iendelee kupambana, paske hii vita tukiendelea kuiachilia hivi itakamata inchi mzima, na ni sisi raia ambao tutaangamia.
wao watakimbilia na familia zao Ulaya, wataenda ma Belgique, wataenda ma France kama gisi wanavyozoea, na sisi watoto wetu ndio watauawa. Paske leo Igoma wamama ambao wako nabakiwa hawako wamama wa ministre, hawako wamama wa president de la republique, ni wamama zetu, ni wadada wetu ambao wanabakiwa Bukavu, ambao wanakufa wakaka zetu, ni sisi ambao tunaendelea kusufrir. C'est pourquoi il faut une révolution populaire tu éviter kutombe mwa piège politicienne ambao wako wanaendelea kutupatia ma promesse na or M23 kuendelea kuavancer. Tukiongezea kidogo bwana Mapenzi, sasa ikiwa Kabila amefika Goma, unafikiri inaweza ikawa malengo gani? Kwa sababu kwa nini tu achague Goma kuliko kuwa Uvira, Kalemi, Lubumbashi, Kisangani, Kinshasa na eneo zingine? Kwa nini tu, ikiwa ni kweli amefika Goma, kwa nini achague tu Goma ama Bukavu, eneo ambayo inakuwa kidhibitiwa na waasi? Je, ametumwa na kulikuwa makubaliano ya yeye na viongozi wa nchi, makubaliano na yeye na raia? Eske yeye ndio anakuwa mpatanishi wa serikali na waasi? Kwa nini, ikiwa ni kweli nyinyi watu wa societe civile mnaona inaweza ikawa nini kabisa sible Goma? Sasa niliwahi sema kwa mwanzo, Joseph Kabila ambaye ni senateur à vie haiko sain mubiebiko napitikana leo mugere ya M23. Ukifanya analizi vizuri, benye wali produire ama benye wali fabriquer Joseph Kabila ni pouvoir ya Rwanda na Uganda mu 2001. Na leo hii M23 iko financé en grande partie na Rwanda na Uganda. Alors, je pense réponse iko claire mobile bibitu. Ju ingekuwa kweli anapenda kusaidia nchi, kama acha prendre ma bonne décision kwenda ona gouvernement d'une manière responsable ke kuanza kupitia mafasi ambazo tunajua si vote ni za waasi. Ndio maana kwa nini angefikia kwanza Kinshasa, baada ya Kinshasa ndio anajua jelekeza nyingine fasi kama ingekuwa vizuri. Ndio maana nilisema ya kwamba kwa leo tuevite kutombe mu mapiège. Ni Felix Tshisekedi ambaye ni president wetu wa nchi kwa sasa, ni Joseph Kabila, wote hawako kwa malengo ya kusaidia nchi. Ukiangalia mambo ambao wako nafanza, madecision ambao wako nakamata, wote mpaka kwa sasa hawayawahi kupata ile volonté politique ya kusaidia nchi. Ni kwetu sisi raia, ni kwetu sisi mashirika za kiraia, tufungue macho na tuendelee kueveiller population, tuimposer classe politique ikuwe na ile tunaita volonté politique, parce que tant que tutaendelea mu fanatisme, tutaendelea mu aveuglete na naivete ya kuwazia ya kwamba politiciens wetu wako pale kwa ajili ya kusaidia wakongomani, tutaendelea kufa. Leo watu wanaendelea kufa mumainchi jirani kwa ajili ya walikimbia vita, wako wa refugee hawapati msaada. Na tukiendelea kuzania ya kwamba Joseph Kabila iko pale kusema ya kwamba anakuja saidia nchi, tutaendelea kujidanganya. Na tukizania ya kwamba regime ambayo iko en place iko pale juu ya kusaidia nchi, tutaendelea kujidanganya. Mpaka sasa wote wanaendelea mwa ile mapromesse aveugle. Ukiangalia 18 ya Kabila ni 18 ya mediocrité. Ukiangalia 7 ans ya Felix Tshisekedi mediocrité. Donc hakuna utofauti. Vipi wakati tunaona kuna mabadiliko wana nani? Hakuna mabadiliko. Wakati ya Joseph Kabila kulikuwa ma détournement de fonds yenye ilikuwa en grande partie, de même que wakati ya Felix Tshisekedi tuko na ma détournement en grande partie. Tuko naona IGF na wafuatilia IGF. Wangapi wamefungiwa, wangapi wamerudisha mali depuis 2018. Président Félix Tshisekedi ameingia kwa pouvoir. Combien de ministres wali détourner ma milliards et des milliards de dollars zilikuwa destiné ku développer inchi mu mambo ya education, mu mambo ya santé, mu mambo ya infrastructure, bakujenga mabarabara, bakufanya ma développement rural, mais bale ba ministre bote depuis 2018 mpaka leo tuko mu 2025 wameiba mali ya serikali, mais wako nafanya sambla ile procès ya bongo, wanafunga mtu après 3 mois wanamfungula, wanafunga mtu après 4 mois wanamfungula, mais hatuyawahi sikia ya kwamba ke ministre fulani mu gouvernement soit ya Felix Tshisekedi ameiba 5 millions de dollars, ameiba 10 millions de dollars, et après kumfunga ile 10 millions imerudia. Même chose mu époque ya Joseph Kabila. Donc unakuta ke biko na ile tunaita ma point commun, bwizi mingi mu gouvernement, kuongeza salaire ya ba député na classe politique na ba agent biko atumika mu présidence na mu primature. En même temps, population inaendelea kusufrir mu mamilieri rozote. Or tulikuwa na wazania ya kwamba Felix Tshisekedi akiingia kwa pouvoir par rapport na mapromese zake, watu wataishi vizuri, watoto watasoma vizuri, wamama watazala vizuri.
matatizo mingi itakuwa resoli, me ukiangalia promesse avec les ndio zilikuwa za mingi na raia inaendelea kusufrir au lieu ya kuaméliorer conditions de vie de la population. C'est pourquoi de notre part hatutaendelea kuvichika kweli, tutaendelea kuonesha ya kwamba depuis 2018 mpaka sasa akuyakuwa amélioration yenye iko exact. Il y a eu des mots, il y a eu des discours, ya kutuonesha ya kwamba kutakuwa changement, mais jusqu'à maintenant changement yakuwa ile bwizi ndio inaendelea, ile kuua watu ndio inaendelea, ma groupe armés zinaendelea kujimultiplier. Je vous informe que Joseph Kabila alitoka ku pouvoir en 2018, nchi yetu haikuwa na madette publique extérieure. Mais il 7 ans ya Félix Tshisekedi, nchi sasa iko na plus de 10 milliards ya dette publique extérieure. Ile franga imetoka juu ya nini? Banque mondiale inaendelea kufinancer RDC, Fonds monétaire inaendelea kufinancer RDC, Union européenne inaendelea kufinancer RDC, mais zile franga za ambazo ziko financé par ile ma institution internationale financière, mais zile franga ziko inaendelea kuibiwa na gouvernement, na ba membre ya gouvernement mingi, na ba député ya mingi, na hazisaidii inchi kuwa développer sur le plan sanitaire, sur le plan éducation, sur le plan économique, sur le plan social, culturel, na ile yote inatufanya kwamba tuendelee kuwa ba maskini. Sawa bwana mapenzi, acha tumalizie, tunataka maliza, tunabaki na dakika kama 2-3 hivi. Acha tumalizie. Najulisha wasikilizaji na watazamaji wetu kwamba tunazungumzia kuhusu habari za kuwasili kwa rais wa zamani mjini Goma Joseph Kabila inaleta utata upande wa chama madarakani ama uongozi wa leo na uongozi wake Joseph Kabila. Raia wanakuwa na mtazamo gani? Tunakuwa na mratibu huyu wa dinamike ya masosiete civile. Bwana mapenzi, kwa kumalizia, nyinyi kama raia mnaweza mkawa na ujumbe gani wa mwisho, ama mnaweza mkasema nini ingefanyika ama nini iwe kutokana na hizi habari ambazo tumechambua hapa leo? Tumalizie kipindi chetu. Sisi kama raia tunaomba serikali yetu ya Kongo prendre conscience et si d'y attaquer ku Joseph Kabila, d'y attaquer ku guerre ya M23, ipate ma solution, parce que sisi tuko na besoin ya amani, hatuna besoin ya maguerre de régime. Ukiangalia mambo tuko napitia leo mkongo, unakuta ke ce sont les politiciens benye biko na défendre ma intérêt zabo, na kupitia ile ku défendre ma intérêt zabo wanakuwa muvita, na ile vita ina faire en sorte que ma conséquences zinakuwa kusie ba peuple ambao tunakufa bure. Or, ce que nous avons besoin ni ya unité nationale, ni ya unité ya classe politique, na kuona ya kwamba tunakuwa na classe politique yenye ko responsable, yenye ita défendre ma intérêt ya peuple, yenye ita améliorer ma condition de vie de peuple, hapana classe politique yenye ko pale kwa kupora mali ya raia, kwa kuleta vita na kuona wanaua wakongomani na hawaprendre ma responsabilité. Juu leo M23 kona avancé mu province ya Sud Kivu, ina avancé mu province ya Nord Kivu, Uganda iko na maltraité mu province ya Ituri, mais jusqu'à maintenant hakuyakuwa décision yoyote yenye iko responsable, yenye iko efficace pour que ile vita ya M23 ikuwe attaqué. Wazalendo wanaendelea kupambana, mais hatuyasikia aporo yoyote ya gouvernement central vis-à-vis na ile ma-attaque, mais utakuta tunabakilia tu mavita moya ya ba individu. Voilà, Joseph Kabila alifanya hiki, bana muatake, voilà fulani alifanya hiki, wana muatake. Or, le peuple congolais habana besoin ya ile, biko na besoin njo ya amani, wako na besoin njo ya kimya, wako na besoin njo ya amélioration en condition de vie ya population, biko na besoin njo waone watoto tena wanarudia kumasomo, wasikie ville de Bukavu inakuwa récupérée, wasikie ville ya Goma inakuwa récupérée, wasikie Ruchuru Masisi inakuwa récupérée, na wasikie M23 haiko tena mkongo. Voilà ce que nous avons besoin. Donc tunaomba serikali yetu ijirudie nyuma na ikuwe ba responsable, na ikomprendre ke population inaendelea kuuawa, na hatuna besoin tena damu ya wakongomani iendelee kumwangika mu province ya Nord Kivu na Sud Kivu, pourquoi pas mu province tena ya Ituri. Tunashukuru sana bwana mapenzi mtazamaji, tunafika mwisho wa kipindi Table Ronde, kipindi ambacho kinakujia hii leo. Tulikuwa na mwaliko wetu ambaye mnatoka kumsikiliza kwa makini sana. Tumezungumzia habari hizo za kuwasili kwake mjini Goma Joseph Kabila, rais wa zamani, kama taarifa hizi zilikuwa zikisemwa. Basi nyinyi ambao mlikuwa mkitizama na kutusikiliza, tunawatakia basi usikivu mwema na utazamaji mwema. Ukiwa na maoni yako, namba zetu zipo hapo chini.
na ukiwa na mchango wote, msaada wote wa kutusaidia ili kazi hii ipate kuendelea mbele, namba zetu hizo hapo, unaweza tafuta kupitia namba za WhatsApp, na basi moja kwa moja utakuwa umetusaidia na huo mchango wako, huo mchango wote huo katika hali ya kuendeleza habari hizi. Bwana Mapenzi, nafikiri sio mara ya mwisho kuwa mwalikwa wetu. Nafikiri ikiwa tutakuwa na mambo mengine tutakualika muda wote huu kuja kuchangia katika hali ya kusaidia raia wa Kongomani. Na mimi nashukuru pia kwa aliko. Tunashukuru sana. Basi kwenye kamera alikuwa kijana Merci, mimi ni Tamnyeke Lubunga. Tunawatakia usikivu mwema na utazamaji mwema. Kwaherini. Ilifika minute ngapi wa?